अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहु व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बुल आलमीन। 6 फरवरी को हमारा लास्ट सेशन हुआ था सूरत अनफाल को लेकर। और तब तक हमने 35 आयात, इसकी पहली 35 आयात हम कवर कर चुके थे। तो उसके बाद चूंकि रमज़ान आ गया और फिर उसके क्लासेस चल पड़ी रमज़ान की, तो उसके बाद आज यानी 27 मार्च को हम अपनी क्लासेस को रिज्यूम कर रहे हैं सूरत अनफाल की। और मैं पहली 35 आयात का ही रीकैप आपके सामने रखने जा रही हूँ ताकि हमें कुछ भूली हुई चीज़ें याद आ जाएं। तो पहली 4 आयात, सूरत का आगाज एक तरह से एक डांट से हुआ। अल्लाह ताला ने उस मामले को, जो कि आमतौर पर क्योंकि जंगे बदर के ऊपर कमेंट्री है, तो जंगे बदर के ऊपर कमेंट्री स्टार्ट नहीं हुई जिस तरीके से एक फॉर्मल स्टार्ट होता है, बल्कि एक डांट से आगाज हुआ। क्योंकि मुसलमानों के दरमियान में एक तनाज़ा हो गया था। मुसलमानों में एक ग्रोह जो कि ज़ईफुल ईमानी का शिकार था, अनफाल के मामले पर एक तकरार हो गई थी उनके दरमियान में। तो अल्लाह ताला ने मुसलमानों को याद करवाया कि इनका मकसद क्या है, क्यों, किस मकसद के लिए जंग लड़ी जा रही है। फिर सच्चे मोमिन की निशानियां बताई गई। गोया के एक चेक लिस्ट देकर कहा गया कि अपना ईमान खुद टेस्ट कर लो। फिर 5 से लेकर 8 तक जो आयात है, मैदान बदर में जाने से पहले क्या क्या हुआ। अल्लाह ताला चूंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जंग का हुक्म दे चुके थे, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर मुशावरत फरमाई अपने सहाबा कराम के साथ। तो उसमें भी हमें दो तरह की राय नजर आई, दो ग्रोह थे। एक जो जंग की फेवर वाला था, यानी जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फैसला करेंगे वो उनके साथ थे। और दूसरे जो थे वो तजारती काफिले को ऑप्ट करना चाह रहे थे। 9 से लेके 14 तक जो आयात थी, उसमें हमें जंग बदर के दौरान में अल्लाह ताला की गैबी मदद नजर आई, जिसमें बहुत सारे फेज थे। जैसे दिलों में अल्लाह ताला ने, साहबा कराम के दिलों में सुकून डाल दिया, नींद अपनी तरफ से नींद अल्लाह ताला ने नाजिल की। फिर यह है कि पानी का इंतजाम अल्लाह ताला ने किया, फरिश्तों के जरिए काफिरों पर कहर बरसाया, और कुफार के दिलों पर मुसलमानों की तरफ से एक रोब डाल दिया। तो ये गोया कुफारे मक्का के लिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकजीब करने पर अजाब की पहली किस्त थी। 15 से लेकर 28 तक जो आयात थी, मैदान जंग के प्रोटोकॉल्स अल्लाह ताला ने बताया कि जब तुम जंग के लिए जाते हो तो क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना। अल्लाह और रसूल की अतात ना करने वाले अल्लाह ताला के नज़दीक जानवर हैं। हुक्म यह हुआ कि अल्लाह और उसके रसूल की पुकार पर लब्बैक कहो, क्योंकि वो तुम्हें जिंदगी की तरफ बुला रहे हैं, वरना तुमसे हदायत की तौफीक सल्ब कर दी जाएगी। अल्लाह और रसूल की जिंदगी की तरफ पुकार क्या है कि मुआशरे के फितनों को ख़त्म करने के लिए, जिसमें इनफरादी और इज्तमाही दोनों फ़ायदे हैं। अगर इनकार किया तो फितने पैदा होंगे, जिनकी लपेट में वो लोग भी आएंगे जो फितनों को देखकर या बुराई को देखकर खामोश रहे। फिर मुसलमानों को नेमतें याद करवाई गई, खासकर मदीना की नेमत को लेकर, ताकि शुक्रगुजारी का दर्स दिया जा सके। अल्लाह और उसके रसूल से खयानत ना करो और अपनी जिम्मेदारियों में भी खयानत ना करो। माल और औलाद जिनकी खातिर इंसान अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाता एक उम्मत मुस्लिमा के फर्द के तौर पर, तो वो माल और औलाद तो है ही फितना। फिर 29 से लेकर 40 तक ये एक सेट है आयात का, क्योंकि हम सेट्स में ही डिस्कस कर रहे हैं। तो इस सेट में हमने 35 तक पढ़ लिया है, आयत नंबर 35 तक। आगे हम इंशाल्लाह इसको आज कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें मुसलमानों से खिताब किया कि जो जिम्मेदारी तुम्हें दी गई है, इसका हक सिर्फ वही अदा करेंगे जो मुत्तकी लोग होंगे। तकवा दिलों में फुरकान पैदा करता है। मुशरिकीन मक्का जो काबा की मतवली थे, इनकी हकीकत बताई गई, जो कि इनको मुतवली होने से डिस्क्वालीफाई करती है। यानी क्या कि कुरान की आयत को ये गुजरे वक्तों के किस्से कहानियां करार दिया करते थे, अजाब की डिमांड किया करते थे। तो अल्लाह ताला ने जवाब दिया था कि जब तक रसूल किसी भी बस्ती में मौजूद हो और वहां के लोग इस्तगफार भी कर रहे हों, तो अजाब इलाही नहीं आया करता। तो इस्तगफार पर तो हमने एक पूरी क्लास भी कंडक्ट की थी। फिर कुरैशी मक्का जो है वो सिर्फ आसमान से आने वाली आफत को ही अजाब समझा करते थे, मगर इनको बदर की शक्ल में अजाब का मजा चखाया गया। मतवली होने के नाते इनकी जिम्मेदारी क्या थी और वो क्या कर रहे थे। हमने देखा कि नमाजों और इबादत को उन्होंने एंटरटेनमेंट बना रखा था। आज हम आयत नंबर 36 से स्टार्ट करेंगे और उनके मजीद जो जराइम है वो देखेंगे। और आयत नंबर 40 तक हम इंशाल्लाह आज इस सेट को मुकम्मल करके फिर अगली जो आयात की सेट है उनका भी इंशाल्लाह आगाज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आयत नंबर 36 से।
अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इन्नल्लज़ीना कफ़रू युनफ़िक़ूना अम्वालहुम लियसुद्दू अन सबीलिल्लाह फसयुनफ़िक़ूनहा थुम्मा तकूनु अलैहिम हसरतन थुम्मा युग़लबून वल्लज़ीना कफ़रू इला जहन्नम युहशरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लज़ीना कफ़रू युनफ़िक़ूना अम्वालहुम, बेशक वो लोग जिन्होंने कुफर किया वो खर्च करते हैं अपने मालों को। क्यों खर्च करते हैं? लियसुद्दू अन सबीलिल्लाह, ताकि वो अल्लाह के रास्ते से रोक सके। देखिए, यानी मुसलमान कहाँ पे माल खर्च करता है? अल्लाह के रास्ते के लिए माल खर्च करता है। और ये कहाँ माल खर्च करें? माल दोनों तरफ खर्च हो रहा है, लेकिन ये कहाँ खर्च करें? अल्लाह के रास्ते से रोकने के लिए। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि फसयुनफिकूनहा, अनकरीब वो खर्च करेंगे, यानी फिर भी खर्च करेंगे, बाद बाद में भी खर्च करेंगे। सुम्मा तकूनु अलैहिम हसरतन, फिर वो उस उनके लिए बायस हसरत हो जाएगा, यानी उनका माल खर्च करना। सुम्मा युगलबून, फिर वो मगलूब कर दिए जाएंगे। वल्लजीना कफरू, और वो जिन्होंने कुफर किया, इला जहन्नम युहशरून, और फिर वो जहन्नुम में इकट्ठे किए जाएंगे। आप देखें, थ्री फोल्ड पनिशमेंट है कि माल जब खर्च करेंगे तो उनके लिए हसरत का बायस हो जाएगा, फिर वो मगलूब कर दिए जाएंगे, और फिर वो जहन्नुम की तरफ इकट्ठे किए जाएंगे। तो बदर के मौके पर सरदाराने कुरैश ने इस्लाम दुश्मनी के जोशो खरोश में एक दूसरे से बढ़कर माल खर्च किया था, और खूब हथियार और असबाब का इंतजाम करके उन्होंने मुसलमानों पर हमला किया। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि उन्होंने ये माल अल्लाह के रास्ते से लोगों को रोकने के लिए खर्च किया, और अभी मजीद भी करेंगे। यानी ये माल के जरिए इनका अल्लाह के रास्ते को ब्लॉक करने की का एक तरीका था, एक कोशिश थी। और सीरत की कुतुब में दर्ज है कि जब कुरैश को बदर में शिकस्त हो गई और इनका शिकस्त खुर्दा लश्कर मक्का वापस पहुंचा, तो अबू सुफियान भी तजारती काफिले को लेकर वहां पे पहुंच चुका था। तो अबू सुफियान अब्दुल्ला बिन रबी, उकरमा बिन अबू जहल, सफवान बिन उमैया को लेकर उन घरों में गया जिनके भाई, बाप, औलाद जंग में मारे जा चुके थे या कत्ल हो चुके थे। इन लोगों से अबू सुफियान और बाकी लोगों ने बातचीत की और कहा कि मोहम्मद ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमसे खूब बदला लिया है, और उसमें वो हद से बढ़ गए हैं। तुम्हारे बेहतरीन लोगों को उन्होंने कत्ल कर दिया है, लिहाजा तुम तिजारती काफिले के अमवाल चंदे में दे दो, हम भरपूर तैयारी करेंगे और बदला लेंगे। और फिर ओहद की जो तैयारी थी, ओहद के बारे में हम पढ़ चुके हैं ना सूरत आल इमरान में, वो इस बात का सबूत है। मगर अल्लाह ताला ने फरमाया कि राह हक से रोकने के लिए इनका माल जाया होगा और वो मगलूब भी हो जाएंगे। और एक और बात भी यहाँ से निकल रही है कि यानी इससे तवलियत भी ले ली जाएगी काबा की, मगलूब चूंकि हो जाएंगे तो। और अल्लाह का दीन ही गालिब होने वाला है। तो बातिल कुव्वतें हमेशा हक को दबाने के लिए सरमायाकारी करती हैं, ये हमेशा से ही होता है। लेकिन अल्लाह का कानून ये है कि माल की कसरत हक को नहीं दबा सकती। जब इंसान किसी गलत मकसद के लिए पैसा लगाता है तो नाकाम हो जाता है, और उसको नफ्सियाती तौर पर भी दोहरी शिकस्त होती है कि माल भी जाया हो जाता है और साथ में नाकामी का भी मुंह देखना पड़ता है। तो दुनिया में इनके लिए रुसवाई और शिकस्त इनकी किस्मत में लिखी जा चुकी है, मगर आखिरत में भी वो जहन्नुम में जलेंगे। तो बातिल ने हक की आवाज को दबाने के लिए पूरा जोर लगाया, अपनी आवाजें भी, अब जैसे पीछे वो तालियों और सीटियों की बात हो रही थी ना पिछली बारी आयत में, तो अपनी आवाजें भी, पैसा भी। और आजकल भी हम इसकी कुछ मिसालें देख सकते हैं अपनी जिंदगी में। तो यानी हक की बात को दबाने के लिए जो शोर है, जो प्रोपेगेंडा है और जो सरमायाकारी है, तो एक तो उसमें मीडिया और सोशल मीडिया का शोर है कि मुशरिकीन मक्का की तालियों और सीटियों की जो ये एक मॉडर्न शक्ल है, इसको हम इंफॉर्मेशन वॉरफेयर कहते हैं। और आजकल तो ये आपको बहुत ज़्यादा नज़र आ रही होगी, जो अभी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ईरान और यूएस और इसराइल का। तो इससे क्या होता है कि प्रोपेगेंडा इस अंदाज से फैलाया जाता है कि एक आम इंसान इसका शिकार हो जाता है, यानी मीडिया के जरिए मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जाती है। जैसे कि मैं आपको एक आम सी मिसाल दे रही हूँ, सिगरेट के एड्स को लेकर कितने अट्रैक्टिव करके बनाए जाते हैं और ढेरों पैसा खर्च किया जाता है। फिर ड्रामे फिल्मों में हीरोज को सिगरेट नोशी करते हुए दिखाया जाता है, ताकि नौजवान नस्ल इसकी तरफ रागिब हो कि ये कोई गलत आदत नहीं है, क्योंकि हमारा तो हीरो ये काम करता है। अच्छा, इसी तरह इस्लामोफोबिया है कि एक पूरी मुनज्जम सोची समझी स्कीम बनाई गई इस्लाम को बदनाम करने के लिए। सोशल मीडिया तो अब आया है ना, यानी ये तो एक एक रीसेंट इन्वेंशन है। उससे पहले क्या होता था, फिल्में, ड्रामे, वीडियो गेम्स, उनमें ईवल, यानी बहुत सब में तो नहीं लेकिन बहुत सौ में जो जो ईवल या विलन फिगर जो है वो मुसलमान दिखाए जाते थे, खास तौर पर इंडियन फिल्मों में। इस उनमें विलन कुछ इस तरह के भी नजर आते थे कि उनके पीछे फिर अजान की आवाजें आ रही होती थी, उनके लिबास में फलस्तीनी कफिया शामिल होता था। फिर कुछ वीडियो गेम्स में खाना काबा के दरवाजे को ईवल डोर के तौर पर दिखाया जाता था कि जो खुलता है तो बुराई निकलती है।
تو اس پر کروڑوں اربوں ڈالرز کی سرمایہ کاری کی جاتی تھی، اور آج بھی یہ کام ہو رہا ہے۔ تو آج کل جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایتھیزم کو پروموٹ کرنے کے پروگرامز ہیں، اور یہ جو تھیری آف ایوولوشن کے اوپر جو ڈاون کی تھیری آف ایوولوشن ہے اس کو بیس بنا کے کہ انسان کی بنیاد جو ہے وہ بندر سے ہے، تو اس کو ایک حیوان ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور پھر اس کا حیوانی پہلو ہی سامنے لایا جاتا ہے۔ طریقہ کیا ہوتا ہے ان چیزوں کو پھیلانے کا، کہ کس طریقے سے یہ کام کرتا ہے کہ ایک تھنک ٹینک، سب سے پہلے تھنک ٹینکس بنائے جاتے ہیں ایک پروپیگنڈے کو عام کرنے کے لیے، پھر اس پر سرمایہ کاری، یعنی اشتہارات، فلمیں، ڈرامے اسی موضوع پر، تاکہ اس کو پبلک کر کے قابل قبول کیا جائے، اور یہ کام بڑا آہستہ آہستہ کیا جاتا ہے۔ میں نے آپ سے ایک دو دفعہ ذکر کیا، ایک ٹرم میں نے آپ کے سامنے استعمال کی تھی انٹلیکچوئل وارفیئر کی، کہ آپ اس کے اوپر ریسرچ کریں۔ تو ابھی یہ کام آپ نے کرنا ہے اس ہفتے، نظریاتی جنگ یا انٹلیکچوئل وارفیئر، اور پوائنٹس آپ کائنڈلی نوٹ کر لیجئے کہ یہ کیا ہوتی ہے، کیوں کی جاتی ہے، یعنی اس کے اہداف کیا ہیں، اس کا میدان جنگ کیا ہوتا ہے، اس کا سکوپ کیا ہوتا ہے، یعنی کتنے عرصے تک کا ان کا ایک ہوتا ہے کہ آبجیکٹو اچیو کرنا ہے، اس کے لڑنے والے ہتھیار، یعنی اس کو لڑنے کے لیے کون کون سے ہتھیار استعمال کیے جاتے ہیں، اسلام کے اگینسٹ یہ کس طریقے سے جاری ہے، ابھی بھی جاری ہے اور پہلے بھی رہی ہے، اور پھر یہ ہے کہ اب جب ہمیں اویئرنیس ہو گئی ہے تو ہمارے کرنے کے کام کیا ہے۔ تو یہ کام اب ہم نے انشاءاللہ اگلے ہفتے تک کر کے لانا ہے، اور پھر اس کو کوشش کیجیے گا کہ آیت نمبر 35 اور 36 سے بھی لنک کر سکیں۔ تو اب یہاں پہ تھوڑی دیر رک کے ہم، یعنی آیت نمبر 30 سے لے کر 36 تک، کیونکہ عذاب کی بات ہوئی نا کہ جو بدر ہے، جنگ بدر، یہ قریش مکہ پر عذاب کی ایک ایپیسوڈ تھی، تو عذاب کی وجوہات دیکھ لیتے ہیں جو ان آیات میں بیان ہوئی 30 سے لے کر 36 تک میں۔ ایک تو یہ ہے کہ رسول کے خلاف سازشیں کرنا، کہ ان کو اپنے راستے سے ہٹایا جائے جیسے کہ قریش مکہ نے کیا، پھر رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم یا ان کی تعلیمات کو اگنور کرنا، قرآن کو ارریلیونٹ سمجھ کر چھوڑ دینا، جیسے یہ لوگ کہا کرتے تھے کہ یہ گزرے وقتوں کی کہانی ہے، دین کو میراث سمجھنا، دیدہ دلیری اور اللہ سے سرکشی، یہ عذاب کو دعوت دیتی ہے کہ ہمیں قرآن کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں رسول کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے راستے سے خود بھی روکنا اور دوسروں کو بھی روکنا، طریقہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، دین میں انٹرٹینمنٹ کے پہلو شامل کرنا یا اس کو انٹرٹینمنٹ بنا لینا، اور پھر اپنا مال اس کام میں لگانا جس سے دین کو نقصان ہو یا مشن کو نقصان ہو۔ یہ ساری وہ صورتیں ہیں جو ہمیں نظر آئیں عذاب کی، اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینے والی ہے۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں، آیت نمبر 37۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَىٰ بَعْضٍ، تاکہ اللہ جدا کر دے ناپاک کو پاک سے، یعنی خبیث کو طیب سے جدا کر دے، اور وہ کر دے ناپاک کے بعض کو بعض پر، یعنی اس کو اپنا امیجن کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ناپاک کو اور پاک کو الگ الگ کیا، دو چیزوں کو الگ سیپریٹ کیا، اور پھر ناپاک کو اکٹھا کر دیا، بعض کے، یعنی بعض ناپاک کو بعض کے اوپر اکٹھا کر دیا، اور کیوں کیا اکٹھا، فیر کماہ جمیعن، تاکہ وہ اس کا ایک ڈھیر لگا دے سب کا، فیا جالہ فی جہنم، اور پھر وہ اس کو ڈال دے جہنم میں، اولئک هم الخاسرون، یہی ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ ناپاک کو پاک سے چھانٹی کر دیتا ہے، پھر سارے ناپاک کو اکٹھا کر کے تو اس کو جہنم میں پھینک دیتا ہے، اور یہی لوگ ہیں جو پھر خسارہ پانے والے ہیں۔ تو چھانٹی جیسے آپ کو سلائیڈ پہ بھی نظر آ رہا ہوگا۔ اچھا، اللہ خبیث کو طیب سے کیسے الگ کرتا ہے؟ اللہ نے مال کے خرچ اور جنگوں کو ایک چھلنی بنایا ہے طیب اور خبیث کو الگ الگ کرنے کے لیے، یعنی ایمان، مومنین کو اور منافقین کو الگ کرنے کے لیے، یوں بھی کہا جا سکتا ہے۔ تو حق کی دعوت تو ویسے سب کے لیے ہوتی ہے نا، تو کچھ اس دعوت کا ہاتھ پکڑ کر حق پرستی کے راستے پر چلنے لگتے ہیں، اور کچھ دوسرے اس کی مخالفت میں کمر بستہ ہو جاتی ہیں۔ تو حق اور اس کی جو اس کے حامی قوتیں ہوتی ہیں وہ ان کا مقابلہ کرتی ہیں، وہ جد و جہد کرتی ہیں، اور ایک کوشش کا محاذ گرم ہو جاتا ہے۔ تو حق جو ہے وہ ایک تحریک کی شکل میں آگے بڑھتا ہے، اور پھر وہ باطل قوتیں جو اس کے مقابلے میں آتی ہیں ان کا سر پھوڑ دیتا ہے۔ اسی کشمکش میں کیا ہو جاتا ہے، حق کو باطل کی تمیز ہو جاتی ہے، جو ثابت قدم رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی نصرت فرماتا ہے، اور خبیث کو الگ چھانٹ کے الگ کر دیتا ہے، پھر خبیث کو ایک دوسرے پر تہ بتہ ڈھیر کر کے جہنم میں جھونک دیتا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے سارا کوڑا کرکٹ گندگی ایک جگہ پہ جمع کر کے اس کو آگ لگا دی جاتی ہے، یعنی خبیث اعمال اور خبیث عناصر کو اکٹھا کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آخر میں اولئک هم الخاسرون، یہی وہ لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں، یعنی
خسارہ پانے والے ہیں، یا آپ کہیں کہ دیوالیہ ہو چکے ہیں۔ اور دیوالیہ پن کیا ہو سکتا ہے کہ انسان جس راستے پہ اپنا تمام وقت، تمام محنت، قابلیت، پورا سرمایہ زندگی کھپا دے، اور اس کے کلائمیکس پہ پہنچ کے اس کو معلوم ہو کہ یہ تو ساری چیزیں اس کو سیدھی کی سیدھی سیدھی تباہی کی طرف لے آئی ہیں، اس راہ میں جو کچھ اس نے کمایا ہے اس میں کوئی منافع نہیں ہوا، بلکہ الٹا اس کو جرمانہ ہی بھگتنا پڑے گا، سزا بھگتنی پڑے گی۔ تو باطل قوتیں جو ہے نا وہ اکثر آپس میں گٹھ جوڑ کرتی ہیں، اور آپ دیکھیں گے پچھلے دنوں اس کا ایک نام بھی پڑا تھا نا، بورڈ آف پیس کے نام سے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ اس گٹھ جوڑ کو ان کے لیے وبال بنا دے گا۔ سو آیت نمبر 38، قل کہہ دیجئے، للذین کفروا ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، این ینتہو اگر وہ باز آ جائیں، یغفر لہم ما قد سلف بخش دیا جائے گا ان کے لیے جو البتہ پہلے گزر چکا، وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَّتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ پھر اگر وہ پلٹیں گے تو بے شک پہلوں کی سنت گزر چکی ہے۔ تو یہاں پہ ایک طرح سے دعوت ہے، یا یوں کہا جائے کہ مہلت دی جا رہی ہے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، کہ ابھی بھی اگر وہ باز آ جائیں تو ان کو بخش دیا جائے گا، پہلے جو کچھ ہو چکا سو ہو چکا۔ لیکن اگر وہ پلٹیں گے، ایک دھمکی بھی دے دیے، تو پھر کیا ہے کہ پہلوں کی سنت۔ تو آیت نمبر 33 میں بھی استغفار کرنے کا ایک اشارہ گزرا، یہاں پہ بھی استغفار کرنے کی بات ہے۔ دیکھیں، ای ینتہو اگر وہ باز آ جائیں، یغفر بخش دیا جائے گا۔ تو آیت نمبر 33 میں بھی استغفار کرنے کا ایک اشارہ گزرا کہ وہ عذاب کو ٹالنے والی چیز ہے۔ تو اب یہ بات ہے کہ اگر وہ عذاب سے بچنا چاہتے ہیں تو پھر رسول کی دعوت پر لبیک کہیں اور اپنی اصلاح کریں۔ ایسا کریں گے تو پچھلا ریکارڈ صاف ہو جائے۔ تو یعنی جب کوئی شخص جو ہے وہ کفر سے اسلام کے دائرے میں داخل ہوتا ہے تو اس کے پرانے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو ایک طرح سے ایک ترغیب ہے، ایک مہلت ہے، ایک دعوت دی جا رہی ہے ان کو، مگر اس کے بعد دھمکی ہے کہ اگر اپنی پرانی روش پر برقرار رہتے ہو تو پھر تیار ہو جاؤ اس انجام کے لیے جو رسولوں کی تکذیب کرنے والی اقوام کا ہوا کرتا ہے۔ اور وہ انجام ہم بڑی ڈیٹیل میں سورۃ اعراف میں پڑھ کے آ چکے ہیں کہ جب کوئی رسول کسی قوم میں آتا ہے اور حجت تمام کر دیتا ہے، قوم پھر بھی نہیں مانتی، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا عذاب آ جاتا ہے۔ یہ سارا کچھ ہو چکا ہے ابھی ان کے ساتھ۔ 39 کو دیکھتے ہیں، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلَّهُ لِلَّهِ اور جنگ کرو ان سے، قاتلوہم یعنی قتل کرو ان کو یا جنگ کرو ان سے، یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے اور دین سارے کا سارا اللہ کے لیے ہو جائے۔ تو یہاں پہ بتایا ہے کہ جنگ کرنے کے کیا مقاصد ہیں، دو مقصد اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتائے ہیں۔ نمبر 1 کہ کوئی فتنہ نہ رہے، اور دوسرا دین اللہ کے لیے خالص ہو جائے۔ فَإِنِ انتہوا پھر اگر وہ باز آ جائے، فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ تو بے شک اللہ اسے جو وہ عمل کرتے ہیں خوب دیکھنے والا ہے۔ تو اللہ کی راہ میں جنگ کے دو مقاصد، جیسے پہلے بات ہوئی ابھی کہ ایک فتنہ ختم کرنا۔ تو فتنہ، سب سے بڑا فتنہ کیا ہے کہ انسان انسان کی غلامی کرے۔ شرک بھی فتنہ ہے، اور شرک کیسے فتنہ بن جاتا ہے؟ کیونکہ اس میں بھی غیر اللہ کی پرستش اور اسی کے اوپر بھروسہ ہوتا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے انسان جب انسانوں پہ حکومت کر کے ان کو اپنا غلام بنا لیتے ہیں تو بھی یہی کچھ ہی ہوتا ہے۔ پھر جب کوئی اللہ کا نام لیتا ہے، یعنی اکیلے اللہ کا وحدہ لا شریک ہے وہ، تو یہ جو فتنے والے عناصر ہوتے ہیں نا، پھر اس کی بھرپور مزاحمت کرتے ہیں۔ تو فتنہ کب ختم ہوگا؟ جب انفرادی اور اجتماعی نظام زندگی اللہ کے احکامات کے تابع ہو جائے گا، یہ فتنہ اسی وقت ختم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جنگ کرو جب تک کہ فتنہ ختم نہ ہو جائے۔ تو اور دین جو ہے نا وہ، اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے لیے خالص نہ ہو جائے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اور ابھی تک وہ نہیں ہوا، یعنی ابھی صرف بدر ہوئی ہے، مگر نہ تو فتنہ ختم ہوا ہے اور نہ ہی دین اللہ کے لیے خالص ہوا ہے۔ لہٰذا جنگ اس وقت تک جاری رکھو جب تک کہ یہ دونوں کام ہو نہ جائیں۔ آج کا فتنہ کیا ہے کہ انسانوں پر ظالم لوگ زبردستی حکمران ہیں، وہ نہ صرف انسانوں کو ان کے بنیادی حقوق اور ضروریات سے ڈپرائیو کرتے ہیں بلکہ ان کی سوچ اور فکر کی آزادی بھی چھین لیتے ہیں۔ انسان آزادی سے سوچ بھی نہیں سکتا، کیسے؟ ان کو ضرورتوں کے ایک ایسے جال میں پھنساتے ہیں کہ نسل در نسل انسان ان چند ظالموں کا غلام بن کے رہ جاتا ہے۔ تو اس نظام کے خلاف جد و جہد کرنا جیسے بھی ممکن ہو، جس بھی لیول پہ، جتنی بھی کیپیسٹی میں ممکن ہو، تو یہی اس آیت کی روح ہے۔ اور دوسری بات اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ دین اللہ کے لیے خالص ہو جائے۔ تو دین اللہ کے لیے خالص نہیں تو بھی جنگ کرنی ہوگی، کیونکہ بے دین حکومتوں کے اندر چاہے بظاہر امن اور ترقی نظر آتی ہو، لیکن کتاب پر عمل ممکن نہیں ہوتا، کیونکہ صرف نماز روزہ کر لینا دین نہیں ہے۔
देखिए दज्जाल ने भी ना नमाज रोजा करने से नहीं रोकना, ना यजीद ने रोका था नमाज रोजा करने से। ठीक है, वो क्या करते हैं, वो दीन के सुतून हिला देते हैं। तो दीन का मतलब है मुकम्मल निजाम जिंदगी, लाइफ स्टाइल। तो नाम किसी मुल्क का, चाहे इस्लामी जमहूरिया हो या इस्लामिक रिपब्लिक हो या कोई भी दीनी टैग लगा हुआ हो, वो सिर्फ टैग ही रहेगा। उस माशरे में अल्लाह का रंग नहीं होगा, बल्कि रंग क्या होगा, मतलब हुक्मरानी किसकी होगी, ताऊत की। तो फिर जैसे कि हमने पीछे आयत नंबर 24 में पढ़ा था ना, कि अगर अल्लाह और रसूल की पुकार पर लब्बैक ना कहा, वो पुकार जो जिंदगी की तरफ बुलाती है, और जिंदगी कौन सी, वो मतलब खुशहाली और हर एक को उसके हुकूक का मिलना, वो सिर्फ अल्लाह ताला के निज़ाम के साथ ही मुमकिन है। तो फिर अगर तुम उस पे लब्बैक नहीं कहोगे जिसके लिए रसूल तुम्हें बुला रहा है, तो क्या होगा, फिर तुमसे अल्लाह ताला तौफीक भी छीन लेगा। और नौबत फिर ये आ जाती है, हालात यहाँ तक आ जाते हैं, वो एक शेर आपको सुनाऊंगी, बात आप समझ जाएंगे, कि मुल्ला को जो हिंद में है सजदे की इजाजत, नादां ये समझता है कि इस्लाम है आजाद। तो बस वही वाली बात है कि नमाज रोजा किसी के लिए कोई खतरा नहीं है। खतरा क्या है, दीन, लाइफ स्टाइल, जो कि इस्लाम के अंदर, जो जो इस्लाम पूरा एक लाइफ स्टाइल ऑफर करता है, यानी सोशल सिस्टम भी, पॉलिटिकल सिस्टम भी, रिलीजियस सिस्टम भी, और ये जो होता है आपका इकोनॉमिक सिस्टम भी। तो हकीकी आज़ादी का हमें मतलब मालूम ही नहीं है। और ये आयत कहती है कि जंग करो उनसे जिन्होंने लोगों के जहन इस तरीके से तैयार कर दिए हैं कि वो भेड़ बकरियां बन चुकी। दूसरी बात अल्लाह ताला ने जो आखिर में में की, कि अगर कुफार बाज आ जाएं, यानी जब रेजिस्ट करना छोड़ दे, मुजाहमत करना छोड़ दे, तो मुसलमानों तुम भी फिर जंग करना बंद कर दो, क्योंकि इस्लाम बिला वजह किसी के ऊपर भी जंग मुसल्लत नहीं करता। आगे वाली आयत देखते हैं, आयत नंबर 40, व इन तवल्लो, और अगर वो मुंह मोड़ जाए, फालमू, तो जान लो, अन्नल्लाह मौलाकुम, कि बेशक अल्लाह तुम्हारा मौला है। नीमल मौला व नीमन नसीर, और कितना अच्छा है मौला, और कितना अच्छा है वो मददगार के तौर पर। यानी ये सारी बातें करने के बाद भी अगर वो नहीं मानते, मुंह मोड़ जाते हैं, तो मुसलमानों को अल्लाह ताला यहाँ पे एक तरह से एक गलबे की खुशखबरी दे रहे हैं, नुसरत का वादा कर रहे हैं, कि अगर उन्होंने एराज किया, इसी तरह अपनी जिद पर जमे रहे, तो याद रखना कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, अल्लाह तुम्हारा मौला है। ये नहीं, मौला वो दोस्त होता है जो मुश्किल में अपने दोस्त को अकेला नहीं छोड़ता, बल्कि उसको मुश्किल से बाहर निकालता है। तो तुम इनके ज़ाहिरी असबाब पर, इनके असले की दौड़, इनकी जहाज़ों की घनघरज, इनके बहरी बेड़े, इनके आयरन डोम, इनके थाड़ से हरासा ना हो। अल्लाह ने अभी तक तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा, और तुम्हारी नुसरत फरमाई है, आगे भी फरमाएगा। लेकिन कब, जब तुम मोमिन हो जाओगे और फितना खत्म करके जमीन पर दीन को अल्लाह के लिए खालिस करने की कोशिश में लग जाओगे, जिद्दोजहद में लग जाओगे, तब ये होगा। अल्लाह ताला ने सूरत आल इमरान में हमें बताया था ना, अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, तुम ही बुलंद हो रहोगे, तुम ही कामयाब रहोगे, लेकिन अगर तुम मोमिन हुए, शर्त तो ईमान ही। तो क्या कुछ प्रैक्टिकल टिप्स हो सकते हैं, कि सबसे पहले तो हमें यानी इंटेलेक्चुअली ग्रो करना है, अपने आप को इंटेलेक्चुअली एट पार लेकर आना है। और फिर यह है कि खुद भी और अपने आसपास भी जो हमारा सर्कल है उसके अंदर भी ये काम करना है। और देन पावर हासिल भी करनी है। मुसलमानों ने इस चीज़ के ऊपर तवज्जो नहीं दी कि हमने पावर गेन करनी है। तो पावर जिनके हाथ में है, फिर देखें कि सिस्टम भी वही चलाते हैं इस दुनिया का। तो मुसलमान को तो खलीफा जब बनाया गया था ना, तो खलीफा तो होती ही एक पावरफुल पोस्ट। यहाँ तक जो है वो हमारा वो मजमून खत्म हो गया जो पीछे स्टार्ट हुआ था। अभी हम आगे अगले आयत के ऊपर बढ़ेंगे। ये जो अगली आयत है हमारी, ये 41 से लेकर 49 तक है, 41 से 49 तक। इसका ओवरव्यू देखिए, कि सूरह के आगाज में, क्योंकि अनफाल के मुतल्लिक लोगों का सवाल था, वहां पे अनफाल का लफ्ज आया था। तो आम जुबान में उसको क्या, गनीमत कहा जाता है, माले गनीमत। तो वहां इसका एक असूली जवाब देकर तवज्जो उन कमजोरियों की इस्लाह की तरफ मबजूल करवाई गई थी जो इस मामले के साथ जुड़ी हुई थी। तो वहां पे क्या किया कि अल्लाह ताला ने वहां पे कह दिया कि अनफाल तो अल्लाह और उसके रसूल के हैं, तो मुसलमानों तुम्हें क्या करना है, तुम ये देख लो। लेकिन यहाँ पे अब गनीमतों की तकसीम का बाकायदा उसूल दिया जा रहा है। और फिर जंग बदर में यानी मैदान बदर का भी कुछ हाल हम देखेंगे। जंगी उसूल अल्लाह ताला बता रहे हैं, अल्लाह और रसूल की अताअत पर जोर है, शैतानी अमाल से दूरी की नसीहत है, और यानी किरदार की पुख्तगी पर भी जोर है। और यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह हम अपना नया पार्ट भी स्टार्ट करने जा रहे हैं, यानी पारा नंबर 10 का हम यहाँ से आगाज करेंगे। और इसका नाम भी, जुज 10 का नाम क्या है, वालमू। देखते हैं कि अल्लाह ताला क्या कहते हैं इस सिलसिले में। वालमू अन्नमा गनिमतुम, देखिए वही वाला लफ्ज गनिमतुम, वहां पे अनफाल का लफ्ज था, और अनफाल के लफ्ज के ऊपर हमने काफी डिस्कशन की थी कि असल में जो तनाजा खड़ा हुआ था, अल्लाह ताला ने उस एक लफ्ज में ही उसका जवाब दे दिया था।
یعنی انفال کا لفظ استعمال کر کے. وَاعْلَمُوا أَنَّ مَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ کو انڈر لائن کر لیجیے. وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. اور جان لو کہ بے شک جو غنیمت میں تم پاؤ کوئی بھی چیز تو بے شک اس کا پانچواں حصہ اللہ کے لیے ہے اور رسول کے لیے ہے اور قرابت داروں کے لیے اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے. تو غنیمت، مال غنیمت کیا ہوتا ہے؟ ایسا مال جو جنگ کے اندر جیت کی صورت میں مسلمانوں کے ہاتھ لگتا ہے، دشمن کا مال، اس کو مال غنیمت کہا جاتا ہے. تو اس کی تقسیم ہوتی ہے باقاعدہ، اور اس کی تقسیم کا اصول اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ سورۃ انفال میں دیا ہے کہ غنیمتوں کی تقسیم کس طریقے سے ہوگی، کیا اصول اپنایا جائے گا. اور یہ وہ جو پہلی ڈسکشن بالکل سٹارٹ میں شروع ہوئی تھی جہاں پہ ڈانٹ کا انداز تھا، اس کا جواب بھی آ گیا ہے یہاں پر. تو جس طرح یعنی مال غنیمت کسی کی بھی انفرادی پراپرٹی نہیں ہوگا جس طرح سے دور جاہلیت میں ہوا کرتا تھا، بلکہ اس کی حیثیت اجتماعی ملکیت کی ہوگی. تو اس کے پانچ حصے کیے جائیں گے، اور پانچواں حصہ کیا کہلائے گا؟ خمس. خمسہ ہو، یہ جو لفظ ہے نا یہاں پہ، پانچواں حصہ خمس کہلائے گا، جو کس کے لیے ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے لیے. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک ہی حصہ بتایا، باقی چار حصے جو رہ جائیں گے پھر وہ فوجیوں میں تقسیم ہوں گے، مجاہدین میں تقسیم ہوں گے. یعنی سارا مال غنیمت ایک جگہ پہ جمع کیا جائے گا. دارمی کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دھاگا اور سوئی بھی داخل کرو، مال غنیمت کی چوری سے اجتناب کرو، قیامت کے دن چور کے لیے یہ چوری باعث آر ہوگی. تو اللہ اور رسول کا حصہ نکال کر، جیسے میں نے باقی آپ کو بتایا کہ چار حصے مجاہدین میں تقسیم ہوں گے. وہ تقسیم کس طرح سے ہوگی کہ اس وقت جو فوج جاتی تھی وہ پیادہ فوج بھی ہوتی تھی، اور وہ بھی ہوتے تھے جن کے ساتھ سواری ہوتی تھی، اونٹ ہوتا تھا یا پھر گھوڑا ہوتا تھا. تو ہر ایک مجاہد نے، ہر ایک سولجر نے اپنے آپ کو خود ہی لک آفٹر کرنا ہوتا تھا. کوئی ان کی سیلریز نہیں ہوتی تھی، وہ والنٹیئر جنگ کے لیے جاتے تھے والنٹیرلی. تو اس میں کیا تھا کہ اس وقت تک تو کوئی ایسا سیلری والا سسٹم نہیں تھا، تو انہوں نے اپنے آپ اپنے اخراجات کو خود ہی برداشت کرنا ہوتا تھا. تو جو پیدل فوجی ہوتا تھا پھر اس کو ایک حصہ ملا کرتا تھا، اور جو جس کے پاس سواری بھی ہوتی تھی اسے سواری کا بھی سارا وہ اس کے کھانے پینے کا اس کا سب دھیان رکھنا ہوتا تھا. تین حصے پھر اس کو دیے جاتے تھے. اچھا جی، تو خمس کی تقسیم جو اس آیت میں بیان ہوئی ہے، اب اس کی کچھ وضاحت یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو خمس ہوگا یعنی پورے مال غنیمت میں سے پانچواں حصہ کس کا؟ اللہ نے بتایا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے. تو اللہ کا حصہ کون کیا ہوگا اور اس کا استعمال کیا ہوگا؟ تو سب سے پہلے کیونکہ اللہ کا ہی حق بیان ہوا ہے، تو اللہ تو غنی ہے، چیزوں کی ضرورت سے بے نیاز ہے. تو اس کے حق کے مال غنیمت کا استعمال پھر کیسے ہوگا؟ وہ اللہ کے کلمے کو دنیا میں بلند کرنے کے لیے ہوگا، یعنی اقامت دین کی ذمہ داریاں نبھانے کے مشن پر، کیونکہ ظاہر ہے کہ ریسورسز کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ ریسورسز جو ہیں وہ وہاں پہ استعمال ہوں گے. پھر رسول کا حق اور اس کی نوعیت کیا ہے کہ دوسرا حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا گیا ہے، اور یہ حق ایک سربراہ اسلامی ریاست کے طور پر ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوقات کا لمحہ لمحہ اللہ تعالیٰ کے دین کی اقامت میں صرف ہو رہا ہے. آپ کوئی ایسا بزنس نہیں کرتے، کوئی کاروبار نہیں کرتے اپنے گزر اوقات کے لیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد یہ حصہ خلفائے راشدین کی طرف منتقل ہوا. اسی خمس میں سے مزید حقدار کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یعنی یہ خمس میں صرف اللہ اور اس کے رسول کا حصہ نہیں، باقی بھی حصے دار یہاں پہ آ رہے ہیں. وہ کون ہے؟ تو یعنی تیسرا حق کس کا ہے؟ وَلِذِي الْقُرْبَى، یعنی قرابت داروں کا حق. یہ کون سے قرابت دار ہیں؟ یہ ان سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں، ان کی فیملی، ان کے ازواج محترات ہیں. اور اس میں وہ رشتہ دار بھی جن کی کفالت کی ذمہ داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا رکھی تھی، اور ساتھ میں باقی رشتہ داروں میں بھی اگر کوئی ضرورت مند ہے تو وہ بھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد یہ حصہ کس کو پہنچتا ہے؟ اس میں بھی بہت طویل بحثیں موجود ہیں. آگے چلتے ہیں. یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کا حق، یہ چوتھا حق جو ہے وہ یتیموں، مساکین اور مسافروں کا ہے. چونکہ اسلامی مملکت میں یہ چونکہ محروم طبقات ہیں، تو ان کی کفالت حکومت وقت کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. تو سربراہ حکومت کو جس طرح اپنے یعنی قرابت داروں کے حقوق کا خیال رکھنا ہے، اسی طرح ان لوگوں کا بھی خیال رکھنا ہے جن کا ذکر ابھی یہ تین طبقات کا گزرا. یعنی دوسرے لفظوں میں یہ حصہ یعنی خمس کا جو حصہ ہے یہ معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا طرز عمل اس کی ایک ناقابل تردید اور زندہ شہادت کے طور پر ہمارے سامنے موجود ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا تھا کہ ریاست کے مال میں سے میرا حق بس اتنا ہی ہے جتنا ایک یتیم کے کفیل کا حق اس یتیم کے مال میں ہوتا ہے.
आगे अल्लाह ताला ने यहाँ पे फरमाया, आगे चलते हैं आयत में, इन कुंतुम आमनतुम बिल्लाहि वमा अनजलना अला अब्दिना यौमुल फुरकानी यौमल तक़ल जमआन। और अगर तुम ईमान लाई हो अल्लाह पर और इस पर जो अल्लाह ने, जो हमने नाजिल किया अपने बंदे पर फुरकान के दिन, जिस दिन दो जुमातें आमने सामने हुई। यानी अगर तुम ईमान लाए हो, तो ईमान को जोड़ा है अल्लाह के ऊपर, ईमान को जोड़ा है, यानी अमवाले गनीमत की तकसीम को अल्लाह ने ईमान के साथ जोड़ा, कि अगर वाकई तुम अल्लाह पर ईमान लाने वाले हो तो इस हुक्म पर इसी तरह अमल करोगे जिस तरीके से ये हुक्म दिया गया है। और अल्लाह पर ईमान के साथ एक और चीज को जोड़ा है, और वो क्या है, कि जो कुछ अल्लाह ताला ने उतारा यौमुल फुरकान को अपने बंदे पर। यौमुल फुरकान क्या है? यौम का मतलब तो दिन होता है ना, फुरकान फर्क करने वाली चीज। ये असल में यौम बदर का ही दूसरा नाम है, जिस दिन अल्लाह ताला ने मुसलमानों पर अपनी खसूसी नुसरत उतारी। इस दिन को यौमुल फुरकान क्यों कहा गया? फुरकान का मतलब फर्क करने वाली चीज है। तो कुरैश के लीडरों ने खुद इस जंग को एक कसौटी की हैसियत दी थी, कि जो इस जंग में हारा वो बातिल समझा जाएगा, और जो जीता वो हक पर समझा जाएगा। और ये नुसरत अल्लाह ताला ने अपने बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाई। ये सारी बातें इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि कोई ये ना समझे कि ये कामयाबी जो हासिल हुई है उसका कारनामा जो है वो उसके साथ है। और चूंकि मुखातिब वो लोग भी हैं जिन्होंने माले गनीमत के मामले में भी सवालात उठाए थे, कि ऐसे सवालात जो हैं वो ईमान वाले नहीं किया करते। तो आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, वल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह ताला हर चीज के ऊपर खूब कुदरत रखने वाला है। यानी वो जो चाहे वो करने की सलाहियत, सलाहियत नहीं, कुदरत रखता है। वो किसी का मोहताज नहीं है। जब चाहे अपने रसूल की मदद के लिए ऐसी फौजें भेज दे जो किसी को नजर ही नहीं आती। आयत नंबर 42, इज अंतुम बिल उद्वत दुनिया। ये स्लाइड, इज अंतुम बिल उद्वत दुनिया व हुम बिल उद्वत कुस्वा व रकबू अस्फला मिनकुम। जब तुम किनारे, करीब के किनारे पर थे, यानी उद्वतल दुनिया, और वो बिल उद्वतल कुस्वा, दूर के किनारे पर थे, और काफला तुमसे नीचे था। यानी कि अल्लाह ताला की कारसाजी भी ये आयत जाहिर कर रही है। जो मैदान बदर में कार फरमा थी, मुसलमानों को याद करवाया जा रहा है कि तुम मैदान के उस किनारे पर थे जो मदीना के करीब था। उद्वतुल दुनिया, दुनिया करीब की जगह को कहते हैं। और कुरैश उद्वतुल कुस्वा यानी मैदान के परले किनारे पर थे जो मक्का के की तरफ था। तो ये अल्लाह की तदबीर थी कि उसने यानी उसी ने वो वक्त मुकर्रर किया था कि तुम दोनों फौजें किस वक्त मैदान में पहुंचोगे। क्योंकि जंग में वक्त का इस्तेमाल बहुत अहम होता है, यानी फतह और शिकस्त का बायस भी बन जाता है कि किस वक्त में क्या फैसला किया जाए। तो बाज़ औक़ात पहले पहुंचना भी खतरे का बायस हो सकता है, खास करके इस वक्त जबकि मुसलमानों के पास रसद की बहुत ज्यादा कमी थी। तो अल्लाह ताला ने मुसलमानों को उसी वक्त उसी मकाम पर पहुंचाया जो कि उनके लिए बेहतर था। और काफिला, वो जो तिजारती काफिला था, वो जो अबू सुफियान लेकर जा रहे थे, वो इस मैदान के नशेबी हिस्से से, यानी समंदर के किनारे किनारे होकर जा रहा था। यानी दोनों फौजें जो हैं वो आप विजुलाइज करें ऊपर ड्रोन कैमरे से, कि दोनों फौजें जो हैं वो जमा है मैदान बदर में, एक इस तरफ एक उस तरफ, ठीक है, दो किनारों पर। और नीचे से कहीं समंदर के किनारे से वो अबू सुफियान जो है वो लश्कर लेकर जा रहे हैं, जिसको प्रोटेक्ट करने का बहाना लेकर अबू अबू जहल पूरा लश्कर लेकर आया। तो आगे मजीद भी अल्लाह ताला की प्लानिंग का तस्करा है। अल्लाह ताला कहते हैं, वलहु तुआद तुम लख्तलफ तुम फिल मियाद वलाकी वलाकिन लियक़दी अल्लाहु अमरन काना मफ़ऊला। और अगर आपस में तुम वादा कर लेते तो अलबत्ता तुम इख्तलाफ करते जगह के बारे में, वक्त के बारे में, और लेकिन ताकि अल्लाह पूरा कर दे एक काम को जो कि होकर रहने वाला था। यानी अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर तुम्हें जगह और वक्त दोनों के बारे में बता दिया जाता तो हो सकता है तुम्हारा आपस में इख्तलाफ हो जाता। लेकिन वो अल्लाह ताला ने होने नहीं दिया अपनी प्लानिंग से। क्यों? ताकि अल्लाह ताला उस काम को पूरा कर दे जो कि अल्लाह ताला ने प्लान कर रखा है। तो अगेन अल्लाह ताला की कुदरत यहाँ पे भी नजर आएगी। यानी अगर दोनों फौजें पहले से एक दूसरे को अल्टीमेटम दे देती हैं, और पहले से आके बैठ जाती, टाइम बहुत ज्यादा होता, और ऐलान करते कि फलां दिन मुकाबला होता, तो फिर आपस में इख्तलाफ हो सकता था। ये मुसलमान भी ये कह सकते थे कि नहीं, अभी तो हमारे पास रिसोर्सेज कम है, तो हम अभी जंग नहीं कर सकते, हमें और वक्त चाहिए। तो अल्लाह ताला ने अचानक एक दूसरे से आमना सामना करवाया, किसी के भागने का कोई चांस ना रहे, ताकि, और ये भी अल्लाह की तदबीर है। और ये क्यों सारी प्लानिंग हो रही है? ताकि वो काम होकर रहे जिसको एक दिन होकर रहना है, जो अल्लाह ने तय कर दिया है। और वो काम क्या है? लियहलिका मन हलक, ताकि वो हलाक हो जो हलाक हो
अम बैयिनातिन, साथ वाज़ेह दलील के, व यहया मन हय्या अम बैयिना, और वो जिंदा रहे जो जिंदा रहे साथ वाज़ेह दलील के, यानी जिसने मरना है वो दलील पे मरे, और जिसने जिंदा रहना है वो वाज़ेह दलील पर ही जिंदा रहे। तो कुरैश और मोमिनों के लिए ये दिन, यानी अल्लाह कहते हैं कि दलील बन जाए। काफिरों ने तो पहले ये दुआ मांगी थी ना कि हक को बातिल अलग अलग हो जाए, तो वो तो इनके लिए हो गया था, इनको मालूम हो गया था कि वो गलत साइड पर हैं। और मुसलमानों के लिए इनका ईमान सूरज की तरह चमक उठा, बातिल हलाक हुआ, हक जीत गया। इसीलिए फिर इसको यौमुल फुरकान भी कहा गया है। अब यानी बदर के बाद हक को बातिल का फर्क इतना क्लियर हो जाएगा कि जो गलत रास्ता इख्तियार करेगा वो जानबूझकर करेगा, और जो सही रास्ते का इंतखाब करेगा वो भी वाज़े दलील के साथ करेगा। तो कुरान जो है ना वो हक को क्लियर कर देता है। अब आगे मेरा इंतखाब, मेरी जिम्मेदारी है। आयत नंबर 29 में भी हमने फुरकान की बात की थी, वहां पे अल्लाह ताला ने कहा था यजअल लकुम फुरकाना, वो तुम्हारे लिए फुरकान बना देगा। लेकिन कब बनाएगा फुरकान? याद है आपको कि तकवा, अगर तुम्हारे दिलों में तकवा हुआ तो वो तुम्हारे लिए फुरकान बना देगा। यानी हक को बातिल में फर्क करने की सलाहियत पैदा होना फुरकान है। तो वहां 29 में इंटरनल फुरकान की बात थी जो कि दिल में होता है, और यहाँ 42 में ज़ाहिरी हालात का फुरकान है। लेकिन बाहर की हकीकत उसी वक्त नजर आती है जब दिल की हकीकत बदल जाती है। जब दिल बदल जाए तो फिर क्या होता है? फिर फिजाए बदल पैदा हो जाती है। अल्लाह ताला कहते हैं इन अल्लाह समीउल अलीम, और अल्लाह ताला अलबत्ता खूब सुनने वाला है और खूब जानने वाला है। यानी ये जो सिफात का हवाला अल्लाह ताला ने यहाँ पे दिया, ये पूरी स्कीम का इहाता करता है जो भी हमने पढ़ी। मतलब ये है कि कहाँ तुम, कहाँ काफिला, कहाँ कुरैश, लेकिन अल्लाह ताला ने सबके भेद मालूम कर लिए, सबकी बातें सरगोशियां सुन ली, सबके इरादे ताड़ लिए, फिर सबको जमा करके वो बात पूरी करके दिखा दी जो उसने तय करनी थी, क्योंकि वो समीउल अलीम है। इज यूरियत का हुमुल्लाहु, आयत नंबर 43 है, इस यूरी का हुमुल्लाहु फी मनामी का कलीलन, जब दिखाया आपको उन्हें अल्लाह ने आपकी नींद में थोड़ा, वलऊ अराकुम कसीरन लफशिलतुम वलतनाज़अतुम, ये दोनों अल्फाज अंडरलाइन कर लीजिए। लफशिलतुम यानी बेसिकली फशिलतुम, और तनाज़अतुम, ये दोनों। तो याद करें वो वक्त जब अल्लाह ताला ने आपको, उन्हें आपके ख्वाब में थोड़ा दिखाया, यानी कुफार को थोड़ा दिखाया, और अगर वो आपको ज्यादा दिखाता तो अलबत्ता तुम हिम्मत हार जाते। तुम सिर्फ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब नहीं है, तुम जो है ना, ये जमा के सीगे में, यू ऑल हिम्मत हार जाते। वला तनाजा तुम, और तुम आपस में झगड़ने लगते, फिल अमरी, मामले में। वलाकिन अल्लाह सल्लम, और लेकिन अल्लाह ताला ने सलामत रखा, यानी अल्लाह ने ऐसा होने नहीं दिया। इन्नहु अलीमुम बिज़ाति सुदूर, और वो तो खूब जानने वाला है सीनों के भेदों को भी। तो ये अल्लाह ताला की कारसाजी की दूसरी मिसाल बयान हो रही है। इससे पीछे भी हमने पढ़ा कि अल्लाह ताला ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में कुफार की तादाद दिखाई थी, जिसका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंदाजा लगाया था कि वो इतने भी ज्यादा नहीं है। तो इसी का जिक्र उन्होंने मुसलमानों से भी किया, और मुसलमानों को हौसला हुआ था कि अगर अल्लाह ताला इनको कसीर तादाद में दिखाता तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही बयान करते मुसलमानों के सामने, तो फिर मुसलमान हिम्मत हार जाते। और चूंकि अल्लाह अल अलीम है तो वो दिलों में छुपी कमजोरियों को भी जानता है, इसी वजह से अल्लाह ताला ने ये तदबीर इख्तियार की। सूरत आल इमरान का मैं यहाँ पे एक छोटा सा रेफरेंस आपको दूंगी। आयत नंबर 13 में सूरत आल इमरान वहाँ पे, क्योंकि जंगे ओहद की कमेंट्री है, लेकिन वहाँ पे बदर का जिक्र आया था। तो वहाँ पे अल्लाह ताला ने काफिरों को मुसलमानों की तादाद दुगनी दिखाई थी। क्यों? ताकि उनके दिलों में मुसलमानों का रोब कायम हो जाए। अनफाल